only certain groups like children restricted? Haruskah hanya kelompok tertentu seperti anak-anak yang dibatasi? Harus, karena untuk anak-anak yang masih di bawah umur itu tidak perlu sering-sering main HP karena dapat mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Would a ban address addiction or push player to unregulated platform? Apakah larangan akan mengatasi kecanduan atau justru mendorong pemain ke platform? Untuk larangan sendiri malahan justru mendorong si anak-anak ini main di platform karena larangan itu adalah perintah. What negative impact does a full ban and how significant are they compared to the benefit? Dampak negatif apa yang membenarkan larangan penuh dan seberapa signifikan dampak tersebut dibandingkan dengan manfaatnya? Dampak negatifnya membuat anak-anak jadi malas berkegiatan di sekolah, disuruh orang tua malah lebih memilih main HP, marah-marah, kecanduan. What alternative measures are there besides a full ban for responsible gaming? Apa saja langkah alternatif selain larangan penuh untuk mewujudkan perjudian atau bermain yang bertanggung jawab? Dibatasi untuk bermain HP-nya. Kalau sehari bisa 8 jam, kita batasi 2 jam saja untuk main HP, sisanya berkegiatan positif seperti ngaji atau membaca buku. Oke, thank you. Good afternoon, everyone. I am here with Mr. Sastra. I want to ask you what your opinion about online gaming should be banned. First questions: should only certain group like children restricted? Yeah, I think kids between, let's say 5 years old to let's say 12 or 13 years old should be banned because they should not play the online game. They should play like Mario Bros if you know it. I think playing Minecraft is okay, but Roblox is no. And then some really learning games like alphabet or let's say math, English, or even how to understand computer with games. It's okay. But if you get into 15 or 16 up above, you can play games and it's really safe. Yeah. And would a ban address addiction or push players to unregulated platform? I think it should be regulated by the government and the parents also. I'm also a parent. I have a daughter, right? My daughter play Minecraft, and every time my daughter wants to play games in a phone, Daddy, can I play this game? It's like that. Oh, let me check. I will check the games. If it is appropriate, okay, it's safe. You can play this game. But if not, I'm sorry, you cannot play this game. Right? So government and the parents is a team. They should work together, right? Just like that. And what negative impacts just of ban and how significant are they compared to the benefits? The negative impact, right? The kids will be, I don't know, in Indonesia it is called tantrum in Indonesia. It's like get angry every time, and it is hard to be told like, please stop your phone. No, I just want to play games. Like the kids with a lot of screen times will kill them, and it's really dangerous. And the physically, the eyes will get burned, and the sleep is not so appropriate. Appropriate means tidak seharusnya.
in Bahasa Indonesia. So it is really prohibited for kids under 16. What alternative measures are there besides a full ban for responsible gaming? For kids who want to play games. Okay. In my age, when I was millennials, you're Gen Z, right? I mean millennials. We used to play game on Jimbot or Game Boy. You know, if you know Game Boy, like Mario Bros, Tetris, and there's a really light level of games. I think it's really good for kids if you want to play games. Just like that. Thank you, sir. Done? Okay. Maafkan kalau saya It's masih fine. I'm happy to help. Bye. Hello everyone, I'm here with Miss Martini. I want to ask what your opinion about online gaming that should be banned. Question number 1, should only certain group like children distract be or banned? Haruskah hanya kelompok tertentu seperti anak-anak yang harus dibatasi dalam game online? Oke. Haruskah anak-anak yang dibatasi dalam games online ya? Iya, betul. Anak-anak itu harus dibatasi games online-nya. Gitu ya. Misalkan dari usia SD sampai seusia kalian pun harusnya itu bisa dibatasi. Gitu ya. Karena apa? Kecanduan games itu kan bisa mengakibatkan apa namanya ya? Sekarang kita bisa lihat itu bisa mengakibatkan ada yang sampai emosinya meledak gitu ya, ketika mungkin ada permasalahan di gamesnya atau apa gitu ya. Kemudian bisa mengganggu aktivitasnya, belajar jadi malas gitu ya. Jadi setiap malam itu hanya melihat gamenya saja, terus ada kecanduan, penasaran dan lain sebagainya. Itu makanya terutama di usia anak-anak itu betul-betul harus dibatasi karena dia tidak bisa tidak bisa membatasi dirinya, makanya kita sebagai orang tua yang harus membatasinya seperti itu. Question number 2, would a ban a child's addiction or crossfire to unregulated platform? Apakah larangan akan mengatasi kecanduan atau justru mendorong pemain ke platform yang tidak diatur? Apakah Larangan akan mengatasi kecanduan ya? Ya, mengatasi kecanduan ya, selain mengatasi itu ibarat kata bisa meminimalisir gitu ya, supaya si anak-anak ini tidak kecanduan gitu ya. Misalnya diminta untuk tidur lebih awal gitu, lalu kita sebagai orang tua misalnya diberikan waktu kamu hanya sampai jam 8 saja main gamenya ya, dari jam 7 sampai jam 8, habis itu sholat isya gitu, habis itu kamu tidur gitu ya, handphonenya mama ambil misalkan seperti itu ya. Jadi sudah harus dibatasi gitu. Question number 3, what negative impact does it a file ban and how significant are they compared to the benefit? Dampak negatif apa yang membenarkan larangan penuh dan seberapa signifikan dampak tersebut dibandingkan dengan manfaatnya? Dampak negatif dari dampak negatif yang membenarkan larangan penuh. Gitu ya, dampak negatifnya kan banyak gitu ya, dalam bermain game gitu kan. Tadi misalnya jadi malas belajar gitu ya, lalu tidur tidak tepat waktu, emosinya meningkat, tidak stabil gitu ya, marah-marah gitu. Apalagi kalau tidak ada kuota ya gamenya gitu. Kemudian jadi apa namanya, kalau ke sekolah dia cepat ngantuk gitu ya, males gitu. Itu sih ya dampak negatifnya ya. Jadi manfaatnya mungkin paling main game itu apa nih, mengasah ini motoriknya gitu ya. Tetapi kan di sisi lain negatifnya ya lebih banyak gitu ya. Last question, what alternative measures
full ban for responsible gaming. Apa saja langkah mewujudkan bermain yang bertanggung jawab? Intinya menghargai waktu, istirahat tepat waktu gitu ya. Membatasi diri dalam hal bermain game, tahu batasan lah gitu ya. Jadi kita jangan misalnya ego kita terlalu tinggi sehingga kita tidak bisa membatasi diri kita gitu. Makanya di sisi lain mungkin kita kadang ingin punya handphone tuh yang kuat dalam game, dalam bermain game, tapi kan di sisi lain kita harus tahu batasannya, terutama kita sebagai pelajar ya, harus tahu batasan, tahu waktu, tahu diri gitu ya, bahwa kita tuh pelajar gitu, harus tidur tepat waktu biar tidak kesiangan, intinya seperti itu ya. Thank you, Miss. Oke, welcome.